जिहिजिकल अध्याय 39। हे मनुष्य संतान, तुम्भे गोगो प्रतिकूल रे भविष्यत वाक्य प्रचार करी कुह, प्रभु सदाप्रभु एही कथा कहंती। हे रोसोर, मेसकर ओ तुबल रो अधिपति गोग, देख आम्भे तुम्भर प्रतिकूल अटु, पुणी आम्भे तुम्भकु बुलाइबा ओ तुम्भकु कढ़ाई नेबा, आउ उत्तर दिगर प्रांत भागरु तुम्भकु अणाइबा, आउ आम्भे इस्राएल रो पर्वत समूहर उपरकु तुम्भकु आनिबा, पुणी आम्भे आघात करी तुम्भ बाम हस्तरु तुम्भ धनु खसाइबा ओ तुम्भर दक्षिण हस्तरु तुम्भ तीर सबु कढ़ाई पकाइबा। इस्राएल रो पर्वतगण उपरे तुम्भे पतित हेबो ओ तुम्भर सकल सैन्य दल ओ तुम्भ संगी गोष्ठीगण पतित हेबे। आम्भे सबु प्रकार हिंस्रक पक्षी ओ क्षेत्रस्थ पशुगणर ग्रासर निमंते तुम्भकु समर्पण करिबा। तुम्भे पड़ियारे पतित हेबो, कारण आम्भे एहा कहिअछु। प्रभु सदाप्रभु एहा कहंती। पुणी आम्भे मागोग्र उपरे ओ द्वीप समूहरे निरापदरे बासकारी मानंक उपरे अग्नि प्रेरण करिबा। तहिरे आम्भे जे सदाप्रभु अटु एहा सेमाने जानिबे। आउ आम्भे आम्भर इस्राएल लोकंक मध्यरे आपणा पवित्र नाम ज्ञात कराइबा ओ आम्भर पवित्र नाम आउ अपवित्रीकृत हेबाकु देबा नाही। तहिरे आम्भे जे इस्राएल मध्यरे धर्ममय सदाप्रभु अटु एहा गोष्ठीय माने जानिबे। देख ताहा आसुअछि ओ ताहा सिद्ध हेबो, एहा प्रभु सदाप्रभु कहंती। जेउ दिनर विषय आम्भे कहिअछु, एही से दिन। पुणी इस्राएल रो नगर समूहरे बासकारी लोकमाने बाहरे जाई डाल ओ फलक, धनु ओ तीर, आउ जष्टी ओ बर्छा, एही सकल अस्त्रशस्त्र नेई अग्नि करी जोलाइबे। सेमाने 7 वर्ष पर्यंत सेही सबु नेई अग्नि करिबे। एही रूपे सेमाने पदारु काठ आनिबे नाही कि बनरु किछि काटिबे नाही, कारण सेमाने अस्त्रशस्त्र नेई अग्नि करिबे, आउ आपणा लुटकारी मानंकर धन लुट करिबे। ओ जेउ माने सेमानंकर संपत्ति अपहरण कले, सेमानंकर संपत्ति अपहरण करिबे। एहा प्रभु सदाप्रभु कहंती। पुणी आम्भे से दिन गोग को इस्राएल मध्यरे कबर स्थान निमंते समुद्रर पूर्व दिगस्थ पथिक मानंक उपत्यका देबा। ताहा पथिक मानंकर गमन रोध करिब ओ सेतु स्थान रे लोकमाने गोग को ओ ताहार समस्त लोकारण्य को कबर देबे। आउ सही स्थान को सेमाने हामन गोग्र उपत्यका बोली नाम देबे। पुणी देश को सूची करिबा निमंते सेमानंकु कबर देबा पई इस्राएल वंश को 7 मास लागिबो। हाँ, देशर समस्त लोक सेमानंकु कबर देबे। पुणी प्रभु सदाप्रभु कहंती, आम्भे गौरवान्वित हेबा दिन सेमानंक पक्षरे ताहा जस स्वरूप हेबो। पुणी सेमाने नित्य कार्य नियुक्त लोकमानंकु पृथक करिबे। सेही लोकमाने देश सूची करिबा पई पथिक मानंक मध्यरु भूमि रे अवशिष्ट थिबा लोकमानंकु कबर देबा निमंते देश मध्य देई गमन करिबे। 7 मास शेष हेला उतारे सेमाने अनुसंधान करिबे। पुणी सेही गमनकारी माने देश मध्य देई गमन करिबे ओ केही
ମନୁଷ୍ୟର ଅସ୍ଥି ଦେଖିଲେ ସେ ତାହା ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ରଖିବ। ତହୁଁ କବର ଦେବା ଲୋକମାନେ ହାମୋନ୍ ଗୋଗ୍ ଉପତ୍ୟକାରେ ତାହାର କବର ଦେବେ। ଆହୁରି ଏକ ନଗରର ନାମ ହାମୋନା ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେବ। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ଦେଶ ସୂଚୀ କରିବେ। ପୁଣି ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀଗଣକୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ୟ ପଶୁକୁ କୁହ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଆସ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମାଂସ ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଓ ରକ୍ତ ପିଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭ ଯଜ୍ଞର ଚାରିଆଡ଼େ ରୁଣ୍ଡ ହୁଅ। ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲର ପର୍ବତଗଣ ଉପରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଜ୍ଞ, ଏକ ମହାଯଜ୍ଞ କରୁଅଛୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ବୀରମାନଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇବ ଓ ଭୂପତିମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପିଇବ। ସେ ସମସ୍ତେ ବାସନ ଦେଶୀୟ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ମେଷ, ମେଷବତ୍ସ, ଛାଗ ଓ ବୃଷ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଅଛୁ, ଆମ୍ଭର ସେହି ଯଜ୍ଞରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୃପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଦ ଖାଇବ ଓ ମତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତ ପିଇବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ମେଳରେ ଅଶ୍ୱ, ରଥ, ବୀର ଓ ସବୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ତୃପ୍ତ ହେବ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ଗୌରବ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ଯାହା ସଫଳ କରିଅଛୁ, ଆମ୍ଭର ସେହି ଶାସନ ଓ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣାର ଯେଉଁ ହସ୍ତ ଥୋଇଅଛୁ, ତାହା ସକଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖିବେ। ଏହି ରୂପେ ସେହିଦିନ ଓ ସେବେଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ। ପୁଣି ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ନିଜ ଅଧର୍ମ ସକାଶୁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟଲଙ୍ଘନ ଅପରାଧ କରିବାରୁ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇଲୁ। ତହୁଁ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷଗଣର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲୁ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖड्ग ଦ୍ୱାରା ହତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅସୁଚିତା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କଲୁ ଓ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇଲୁ। ଏହେତୁ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଏବେ ଆମ୍ଭେ ଯାକୁବର ବନ୍ଦିତ୍ୱାବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବା। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପବିତ୍ର ନାମ ପକ୍ଷରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବା। ପୁଣି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ନିରାପଦରେ ବାସ କରିବେ ଓ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ନ ଦେଖାଇବ, ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆଣିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଗଣର ଦେଶରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଆଉ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାକ୍ଷାତରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେବା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଅପମାନ ଓ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ସେହି ସକଳ ସତ୍ୟଲଙ୍ଘନର ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ, ଆମ୍ଭେ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରାଇଲୁ ଓ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଅଛୁ। ଏହା ସେମାନେ ଜାଣିବେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର କାହାକୁ ହିଁ ଆଉ ସେଠାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଆଉ ଲୁଚାଇବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଉପରେ ନିଜ ଆତ୍ମା ଢାଳିଅଛୁ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି।